Nyumbani, rudi nyumbani. Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani. Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation. Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni +243 981 811 816. Narudilia +243 981 811 816. Na ya Vodacom ni +243 834 984 624. Narudilia tena +243 834 984 624. Rudi nyumbani, rudi nyumbani. Munajua huku kwetu antuka mauaji inapitishia kipimo sana. Hawa wagaidi wa ADF wako naua watu kila siku huku kwetu Pangolio. Ijapokuwa si wanaume tuko nalalamika na wanamuke tunasema nishie njo force ya Pangolio. Sasa hapa inafaa tunakamata mameziri juu tuweze kukomesha hii mauaji huku kwetu Pangolio. Pangolio force. Force. Pangolio force. Force. Pangolio force. 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 Na ile force inafaa inaonekana sur terrain. ADF hawawezi kutushinda nguvu. Tukikuwa si wanaume tunajiunga fasi moya na tunaonesha nguvu yetu na tunafanya maaksio zenye gouvernement yao peke ina comprendre kisi siye kwetu na sisi tuko na force. Papa Sekuli, kwa kweli na kuunga mkono ile jambo ifo tunafaa action. Batu dunia mzima basikie kusema ke hapa kwetu Pangolio tumeteseka na mauaji. Lakini ninataka sema hivi, hii action yetu tutamontre kesho, yetu tutaonesha kesho. Iko action yetu itakuwa pacifique pour que tujifere attendre kudunia mzima. Hapa enye tutafanya, tunafanya activite enye inafaa inasemeka ndani ya ulimwengu mzima kuonesha kwamba wakaaji wa Pangolio wanakatala mauaji ya wao wagaidi wa ADF. Na ndio maana tutafunga mabarabara, tutaomba mabutike zote kesho wasifungule, waendesha pikipiki wote wasitembeze pikipiki, gari zisionekane kubarabara, makaala tutachoma, mapine tunachoma mabarabara kuonesha kwamba tuna hasira kubwa sana kweli. Papa Sikuli, enye munasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu kubarabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji. Kavena, unasema unalamika na sana uko unasema vitu vya maana. Manake wewe unasema tu juko commerçant. Kesho hatupendi kuona mutu musoko. Hatupendi kuona moto ya mutu. Hatupendi kuona hata gari ya mutu mbarabara. Nani mama Kave? Wewe kunaangalia konja vyako vya ma-commerce, unasahau kizi mauaji kuna tukuya mchana na busiku. Yote kesho tunafunga, kesho kwa march ya matata. Mbona mnanishangaza bayama? Si tunasema tuko mu action. Haiko kusema wakati tunasema tunaenda kumarshe njo tuharibishe kila kitu. Hatuko mu anarchie. Kameme hapa mgini tu ya Pangolio iko na sheria. Ifo tunafata kama sheria nasema nini. Unajua kunakuwa kama vitu wakati senye batu manafaa mamarche bitu vya kufaa. Kwa mfano kuandikia ba autorité, est-ce que tushandikia kwa autorité kwa bayama? Maître, est-ce que tushandikia kwa autorité? Autorité. Mais c'est normal. Sasa na wewe mimi nauliza, saa ile bagaidi badefe banauaka, banandikiaka nani? Wewe bana kuandikiaka? Hatutakuwa najikompare na wale watu wenye biko natutesa. Wakati imepita, iko usiku naingia. Hivi kila mtu anaenda kunyumba. Hivi kesho tunaenda, hapa tunaenda kumgine kila mtu, kesho rendezvous ni 5h30. Plus tard, wa mwisho anafika 5h30. Tutakutana na wapi sasa? Tunakutana tu kusiege tu hapa. Hivi na sasa tunatoka kunyumba, sasa mtu unakuya, kwa manjia nyoko unapita unakia nuko na barricade. Ile deje itakwesha kwa mwanzo ya action.
Kisha sasa tunafika hapa, tunaangalia tunaenda mwakse gani. Pangolio force. Force. Pangolio force. Force. Papa sana. Kama mbiko mkope gani? Sonde tukizi bana nyamaza sikuli. Unajua ile geste yenu inataka onesha gisi muko muje de l'ennemi. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Leo sasa. Si bumekucha? Leo ni action sur action. Alors, mina furahi sana gisi nye bote mmerepondre positivement kunani kwa pele yetu. C'est le rendez-vous yetu tumekutanana. Alors, ava tushuke sasa ku rond-point, ku grand rond-point. Kila mtu ashafanya action gani kule kwenye ametoka. Mimi kwangu kwanza mimi nishafanya action. Nyuma yangu nilikuwa niko nafunga, niko na barricade. Ima station pembeni yote iko mbalabala saa hii. Alors sijui na nyema action gani mshafa. Papa siku. Ungali tu mbele yako ulikuwa naongea hapa jana. Biko napita huko nakutana vimite basha bitia mbalabala. Mimi nilikuwa nawaza kuse sasa tutakuya hapa kila mtu takia anaacha changer idée tunafaa tu marche yenye iko nani iko pacifique. Mimi nashangala kufika hapa tena mwanaume kuna tuambia kama tushafaa vitu gani. En tout cas mimi na jiretire kwa situation. En tout cas c'est bon. Mie sana nililala, mimi nawaza hii marche kabisa hapana. Sasa ninalala mimi nawaza na gizi mimi naona situation ya asubuhi hapa watu wa kusika na usalama ba policier na ba soda. Gizi basha chunga makote zote. Manake hii marche kwanza hapana. Bia leo binakatala tu. Kisha boya. Iko na arshini tunataka faa hii. Walimu unanifurahisha kweli. Na wewe Aisha ushaungana tu na wale. Ndio mimi naungana kwa na aba. Mimi kuile marche kabisa hapana. Baba sasa yule anakuwa kake tu kikarto ko pale ile mwili yake tu anaona polisi anakimbia. Asa polisi atakufanya nini mbarabara? L'homme prudent voit le mal de loin. Amone kama tusha resire marche tu na milango zinafungiwa. Moto hazionekani. Mama Aline, maana unawaza juu umepita kule kokote kwenye umepita banafunga milango. Banaitika njoo kwenda ku marche. Oui. Wao unajua kama bakaji banaogopa njoo gisi mnasema mtalunguza mawetu, mtenda haribisha kila kitu ya mtu. Anaogopa njoo ile. Jana na vile. Sasa unasema mu njoo banani? Alors kiko organisation yetu tuko nafasi wote. Ewana. Si tuko na chunga hapa mtupatie barua ya leta. Inaonyesha kusema ke tufanye marche. Hii mafere nisi tuko naona clair. Si tunachunga hili. Kama ile haiko kabisa, mimi sijui kama takuwa na nyinyi. Haiko vida kafe. Mimi najiretire, maana kabisa tunajiretire njoo mwa hii maneno. Na njoo vile. Autorisation haiko. Tulikuwa na lomba ile barua na jana munani mkikundi. Tunasema kurenio. Tuoneshe basi barua yenyewe inatufanya nini? Inatupatia nani ya kufaa marche. Haiko. Ndio maana tunapenda ile barua inaonekana tunafaa marche pacifique. Sasa mwisho wenu mnasema nini? Si tunatoka. Mfanye bien. Mnaodia manyumba yenu. Tunajiretire. Munaribisha action alors que tulipanga pamoja, munaribisha action. Ba très bure tu. Achana na bale. Kisha mna force. Tusumbua bure. Tuendeleshe action. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Ewane tu mimi nabitoka mnami. Hatuna jeunesse. Na wewe? Na mimi nabitoka. Na wewe? Ndio. Oh la la. Bo sasa wewe mtu mwenyewe tu ulishakuya tuko mu action kisha unanitoka. Bo unaenda wapi? Mimi nashukia hapa chini kubaze yetu. Sikie twende pumzikia hata pale. Tumebakia wawili tu mie na wewe mumarshi. Na kweli wale wa grave iko na raison. Hatukurespecte nani procedure ya bien. Unaona? Musha meza. Hapana. Muna meza. Siona kisi mnatuharibishia kama action toujours hivi. Bana baita tu bana bapatia kama ni kitu kidogo, mnafuata jirudia hapo. Wale watu aleta. Bakisha kutia kwa hivi mkono. Babangu, inomba kwanja angaliana ba familia yetu huku. Tusikone ndo tumba barabara na watu na familia huku. Bakisha kutia kule ndani. Kutoka kule na kwa difisi na please papa sikuli. Hivi maxeve tuko nafa. Tunjo venye donge sie tuko na complete njo vale bagaidi. Junjo mafikiri hapo. Bachome ma station, bachome ma moto. Unaona sasa tunalunguza moto wa mtu. Tena kibaya yetu tunapiblie. Oro nabo kule bataziona bo banapiga mkono wanasema okay, bale banatuakompanye kukazi. Ushani décourager basi. Hapana, vitu vingine nomba unakuwa nasikia. Bo tuende tenga tena de nouveau ku siège. Twende. Rudi
nyumbani, rudi nyumbani. Vinakuwa tena. Tena Unarudia tena hapa. si ni base yetu hapa njo siege. Kisha na nyemu unafapa nini? Tunaweza kusemusha mo action. Ile action en fait tunaona tu mie kwa mimi naona papa siku njo haya comprendre. Mimi naona tu tuko nafaa vitu vyenye havina maana. Ndio nimemwambia papa siku ake kwanja tuongee na tunaikala erezema na sie tena tunabakuta hapa. Voilà, ni kitu ya muhimu sana sababu munaenda mko na rezone pole pole ukito tukao tunabambia. Unajua watu mbali semaka kozanga koyeba izali waya ndambo. Hivi kama si bote tuko napiganisha tu amani ingie ndani ya mugini yetu. Ile ndio sisi yetu ya kabambi. Lakini kama tunapenda amani irudie, tunapasha jiunga na serikali. Tutajiunga na serikali namna gani? Iki wakati senye kwa mfano tunakubali ukwa rekrite kwa mfano muarme. Tunaingia muarme na tuko na objectif ya kupiganisha bale magaidi. Benye biko natutesa, benye biko natuua. Tunajiunga na arme ya kwetu. Na haitoshe, tunakuwa naleta vile information fulani kupitia numero yenye bakuba wanaweza kutupatia. Alors, menaza ke prochainement kama tunataka kufaa marche, tutafuata procedure ya mzuri. Asani. Tusikuweke naletea vile bagaidi nafasi. Tunaletea nani? Gaidi? Poa. Juu objectif yabo ni kugabula population na serikali. Sa watu wanakufa, watu wanalumia, ile ndio wanapata raha. Wanafurahi kule bie sana. Sawa, nimesikia. Alors, kitu yenye tunapaswa fanya, tunakuwa naongozana. Mais aussi tusikroiser les bras, tusiwazie ke binaishia pale. Zile ma strategie zote ze munasema, tutaangalia ya wapi, kila mtu anaangalia yenye na ataweza. Mimi nashukuru sana paske bina kuita ndani yenu muko kameme mawazo yenye napaswa jenga mugine yetu. Kitu yenye ilikuwa nanianimea kumbe ilikuwa ni emotion. Donc nilikuwa na agir sous emotion, naona gisi ilitaka nipeleka mahali pabaya. Hivi gisi tumepata hii wazo ni ya mzuri sana. Na inomba inatuakompanye masiku zote. Mimi nanjaangalia kweli. Benye banafunga mabutike zabo. Magharibi batakula nini? Saa zingine mtu alikuwa na hana cha kukula kunyumba. Bamotari, bashakwa malikelemba, maresete atapeleka nini? Antuka tulikuwa tusha trolwe. Aba usika ya usalama. Gisi basha shimama huko. Tunabakulia muda, saa zingine pasha kwa na kazi nyingine ya kufanya, enye napasha saidia inji yetu. Hivi sasa, mimi napasha furahi, ndani yetu hapa kutoke hata watu 2 au 3, benye banenda, jife rekrite hata kwa arme. Bapiganie inji kule kuile poe. Na siye huku kwetu, Okay, alors, siye kama vile population, na siye tuko na pare, na njo bana semaka seme, la sécurité est l'affaire de tout le monde. Njo mana, musie huku, tunapashwa tunaenda jife rekrite kwa arme, tunakuwa na kolabore na arme, na tunaipatia confiance. Tusione tu kila kitu kama ni noir. Kuko kazi yenye biko natumika yenye tunawaziaka kukua ondire hatuko naona. Mais aussi, maaksio zenye tunakuwa nafanya zisikweza kupatia enemy force. Tusijue au jeu de l'ennemi. Ile saa tunapigana huku kwetu kisi mumesema ni adui anaona kwake ni raha. Njo maana inafaa tunajiunga na tunakolabore na arme yetu. Tunakuwa na wakati ya kuwa na bapatia mouvement zenye tunaona ziko suspect. Mimi nawaza pale tutakuwa na sena tumekontribue kunini kwa usalama ya kwetu. Pangolio force. Force. Pangolio force. Force, force, force. Vraiment merci beaucoup. Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie, imekujenga namna gani? Umesikia nini ya mpya ndani ya mchezo huu? Kumbuka, tunapana matabishi kwa watu 5 wa kwanza kutuandikia. Usikose kutuambia unatufuata kutoka mahali gani. Ukituandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Ukituandikia kwenye WhatsApp, hata na audio, utapata 2 GB ya internet. Tuandikie basi kwenye namba hizi. RTL ni plus 243 981 811 816. Arodilia plus 243 981
811 816. Na ya Vodacom ni plus 943 834 984 624. Narudilia tena plus 943 834 984 624. Rudi nyumbani, rudi nyumbani.